नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो टिको शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही वरिष्ठ आईएएस वीर विक्रम यादव को बड़ दायित्व श्रीमंतर नुआ मुख्य प्रशासक भावे मिलिला दायित्व। वरिष्ठ आईएएस वीर विक्रम यादव को बड़ दायित्व श्रीमंतर मुख्य प्रशासक भावे आईएएस वीर विक्रम यादव को दायित्व देले राज्य सरकार। वर्तमान श्रीमंतर मुख्य प्रशासक दायित्व तुलाउथुआ आईएएस किशन कुमार एही दायित्व विदाय नेबा परे तांको स्थान में वीर विक्रम यादव एही पद संभाळिबे। वर्तमान राज्य सरकार खाद्य और जोगाण विभाग प्रमुख सचिव पदवी रे अछंती आईएएस वीर विक्रम यादव। वर्तमान एही दायित्व सहित से श्रीमंतर मुख्य प्रशासक दायित्व मध्य तुलाइबे। सूचनायोग्य जे वर्तमान श्रीमंतर मुख्य प्रशासक पदरे थिबा आईएएस किशन कुमार केंद्र डेपुटेशन रे जीवा नहीं किछि दिन तले खबर प्रकाश पाइथिला। यहाँ पर परवर्ती श्रीमंतर मुख्य प्रशासक किए हेबो ताकू नहीं अनेक आलोचना प्रकाश पाइथिला। यार भितरे शनिवार राज्य सरकार को साधारण प्रशासन विभाग तरफ विज्ञप्ति जारी कर सहित आईएएस वीर विक्रम यादव को यही बड़ दायित्व प्रदान कर। देखा परवर्ती खबर चीन एवं यूरोप में बढ़ुची कोरोना सतर्क कराइले आईसीएमआर वैज्ञानिक कहले आसीपरे पुणी विपद कटकणा कोहल हेले बढ़ी पारे विपद। देश में कमुवा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी अनेक राज्य कोविड कटकणा को कोहल करिसेंती। एमती कि मास्क न पिंधिले आउ जोरिमाना देवाको पड़िबनी। सेपटे कोविड कटकणा कोहल होइथवा देश गुड़िकरे मध्य पुणी रॉकेट बेगरे आगक बढ़ुची संक्रमण। तेणु भारत में एवं विभिन्न राज्य में कोविड कटकणा सहित मास्क पिंधिबा उपरे नियम कोहल करने नहीं भिन्न मत प्रकाश पाई। एमतीक भविष्य में कोरोना पुणी विपद आनीपारे बोली आईसीएमआर वैज्ञानिक सतर्क कराइछंती। दीर्घ 2 वर्ष पर देश में कोरोना नियम कोहल होइछि। किछि राज्य मास्क पिंधिबा उपरे नियम कोहल करने नहीं निष्पत्ति नेउछंती। तेणु पुणी थे संक्रमण बढ़ीपारे बोली आशंका प्रकाश पाई। कोरोना संक्रमण कमुथारु विभिन्न राज्य कोविड कटकणा को कोहल करिसेंती। महाराष्ट्र नागालैंड पश्चिमबंग और हिमाचल प्रदेश भली राज्य में कोविड कटकणा को संपूर्ण हटई देइछंती। एही राज्य गुड़िकरे मास्क पिंधिबा को मध्य इच्छाधीन करिसेंती। राजधानी दिल्ली में मध्य कोहल होइछि कटकणा। एणिकी मास्क न पिंधिले देवाको पड़िबनी कौनसी प्रकार जोरिमाना। अन्यपटे कटकणा हटाइबा आगुरु विपद आनीपारे बोली वैज्ञानिक माने सतर्क कराइछंती। सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। सेहीपरि चीन में बढ़ुची कोरोना संक्रमण। सांघाई रे 5 दिनिया लॉकडाउन। चीन चिंता बढ़ाई कोरोना। ओमिक्रॉन वेरिएंट चीन प्राय 31 राज्य में काया विस्तार कर सारी। देश में एवं सक्रिय कोरोना संक्रमित संख्या 62,000 उपर रही। 2 वर्ष में प्रथम थर पर एभली परिस्थिति दे गति करुछि चीन। संक्रमण को नियंत्रण करने चीन आर्थिक राजधानी कहुआ सांघाई रे पुणी 5 दिनिया लॉकडाउन लागू होइछि। सेहीपरि ब्रिटेन में चिंता बढ़ाउछि ओमिक्रॉन संक्रमण। ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट द्रुत गति व्यापुछि जहां नहीं ब्रिटेन सरकार कटकणा कड़ाकड़ी करिसेंती। एही देशगुड़िक संक्रमण बढ़िबार मुख्य कारण है कटकणा कोहल हेबा। विदेश पर एवं देश में संक्रमण तलमा हेबारु अनेक राज्य कोविड कटकणा को संपूर्ण हटई देइछंती जहां आगामी दिन में पुणी विपद आनीपारे बोली विशेषज्ञ माने आकलन करिसेंती। देखा परवर्ती खबर रूस उपरे प्रतिबंधक बर्षिला चीन युद्ध पर अमेरिका को कला दायी। यूरोप सह बैठक बेले असंतोष झाड़िला बेजिंग। युद्ध बेले अमेरिका एक तरफा भाव रूस विरोध में प्रतिबंधक लगाई बोली चीन कही। सेपटे युद्धर 38 दिन में यूक्रेन को पुणी थे अमेरिका सहयोगर हाथ बढ़ाई। रूस उपरे प्रतिबंधक बर्षिला चीन युद्ध पर अमेरिका को दायी कला। यूक्रेन उपर रूस आक्रमण को निंदा करिबो नाही चीन। शुक्रवार यूरोपीय देश सहित चलीथिबा वर्चुअल बैठक में बेजिंग पुणी थे एपरी सफेई देइछि। आ युद्ध पर अमेरिका ही दायी बोली चीन कही। रूस सीमारे नाटो सेना मुतयन होइछंती। एपरिक सेना मुतयन को चीन नापसंद करिछि। एपरि हेबा द्वारा अधिक उत्तेजना सृष्टि होउछि। नाटो सेना मुतयन पछरे अमेरिकार हाथ रहिछि बोली कहिछि चीन। यूरोप में 27 देशरू 21 देश नाटो रे शामिल होइछंती। आ यूरोप सहित बैठक बेले बेजिंग सीधा सीधा नाटो को टार्गेट करी परोक्षरे यूक्रेन समर्थित देश को कही देइछंती चीन रूस सहित
ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ବୃତ୍ତି ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଘେରାଉ। ଯୋଡ଼ା ସହରର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ଏକ ଗଭୀର ନଳକୂପକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକେ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ତଳେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ମୋଟର ଯୋଗେ ପାଣି ଉଠାଯାଉଥିଲା। 35,000 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବକେୟା ଥିବା କହି ବିଭାଗ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଡେକ୍ଚି ବାଲ୍ଟି ଗରା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାଉନସିଲର ଭାନୁମତୀ ବାନ୍ନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଲେଖିବା ପରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ଫୋକସରେ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ଗଡ଼ ଗୁଜରାଟ। କେଜରିୱାଲ କହିଲେ ପଞ୍ଜାବ ପରି ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପ୍କୁ ସମର୍ଥନ। ପଞ୍ଜାବ ପରେ ଆପ୍ ଫୋକସରେ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ଗଡ଼ ଗୁଜରାଟ। 2 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷ ଶେଷ ପଡ଼ିବ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନ ଏବଂ କେଜରିୱାଲ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ଥରେ ଗୁଜରାଟବାସୀ ଆପ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ଗୁଜରାଟରେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ସହିତ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଦେଖିବା ବୃତ୍ତି ଖବର ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପରେ ସତ ମାନିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫିସକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ସତ ମାନିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସତ ମାନିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ମାନସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନିରଞ୍ଜନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିରଞ୍ଜନ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମକୁ ରୀତିମତ ଯାଉଥିବା କଥା ମାନିଛନ୍ତି। ଜେରାବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 7 ଫେବୃଆରୀରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅଫିସରେ ଥିବାବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ଆସିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ମାନସଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାନସଙ୍କୁ କାଳିଆ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରିମାଣ୍ଡର ଶେଷ ଦିନରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଜେରାରୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ମାନସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ମାନସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ଉଭୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସରେ ପୁରା ଘଟଣାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଦେଖିବା ବୃତ୍ତି ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଏ କହୁଛି ସତ। ସଂସଦରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ସଂସଦରେ ପୁରୀ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ପରେ କିଏ କହୁଛି ସତ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସଂସଦରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନେଇ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ପୁରୀ ସାଂସଦ। ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏନ୍ଏମ୍ଏର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ସତ ଅପରାଜିତା ନା ପିନାକୀ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଏନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେ ସଂସଦରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିନାକୀ। ସଂସଦରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନେଇ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏନ୍ଏମ୍ଏର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ଓସି ଆଧାରରେ ହେଉଛି। କ୍ଲୋକ୍ ରୁମ୍, ମିନି କ୍ଲୋକ୍ ରୁମ୍, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଟଏଲେଟ୍, ସେବାୟତ ଟଏଲେଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରୁମ୍ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସଂସଦରେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ପରାମର୍ଶ କମିଟିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭୂତଳ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିପିଆଇ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। गोटे पटे परिक्रमा प्रकल्प कार्य चली अन्यपटे दुई दलर सांसदों मध्य कथा कटाकटी चली जदि नियम अनुसार सबू कार्य चलनी तेबे यार तदारख करने दायित्व कहार कहीं दायित्व तुलाऊ ना एएसआई
ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗାଦି ରହିବ ନା ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମ୍ନା କରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶାହବାଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ଆମେରିକାର ଗୋଲାମୀ କରିବେ। ସେହିପରି ଆମେରିକା ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାଜୱା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେରିକା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ। ରବିବାର ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗାଦି ରହିବ ନା ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଅଧିକ ପ୍ରତି ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ସ୍ଥିତି। ସବୁଠି ହିଂସାର ନିଆଁ ଜଳୁନି ବିଜୁଳି ମହମବତୀ ଗାୟବ ମିଳୁନି ଔଷଧ ଲାଗିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ହିଂସାମୁହା ହେଉଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତରେ 36 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜପକ୍ଷେ। ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ସେନା ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୈନିକ 13 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। 40,000 ଟନ୍ ଲେଖାଏଁ ଡିଜେଲ ଓ ଚାଉଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ସ୍ଥିତି। ସବୁଠି ହିଂସାର ନିଆଁ ଜଳୁନି ବିଜୁଳି ମହମବତୀ ଗାୟବ ମିଳୁନି ଔଷଧ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅନ୍ୟତମ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ଦେଶରେ ଏବେ ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର 2024ରେ ଭାରତକୁ ମିଳିପାରେ ଟିବିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଦୁଇଟିର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ICMR। ଏବେ ବି ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗ ଭିତରେ ରହିଛି ଟିବି ଯାହାକି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ଏହାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟିବିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବିକଶିତ କରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ICMR ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ଟିବିର 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ରୁହେ ତେବେ ଭାରତକୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିବିର ପ୍ରଭାବୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମିଳିପାରିବ। ଅଧିକ ପ୍ରତି ଖବର ଆସିଗଲା କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି 14ର ପ୍ରୋମୋ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ଟିଭି ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବି। ସୋନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନ ଶନିବାର ଏକ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଇ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି 14ର ପ୍ରୋମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। କେବିସି ଶୋର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ତମ ସିଜିନ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସୁଛି 14ତମ ସିଜିନ୍। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସୋନି ଟିଭି ତରଫରୁ ଶୋର ପ୍ରୋମୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ଏ ଶାନ୍ତା ଦେଖିବୁ ସେହି ସକାଳ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ତୋଳିବି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆମେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଚାଲ ମିଛୁଆ। ଏହାପରେ ପ୍ରୋମୋରେ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଇବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ବିଗ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପୁରା ମଧ୍ୟ କର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରୋମୋରେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି 9 ଏପ୍ରିଲ ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଅଧିକ ପ୍ରତି ଖବର ଯାଇନି କରୋନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ XC ଯାହା ଓମିକ୍ରନ୍ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରସର ବିପଦ ଏବେ ବି ଟଳି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରୋନାର ବଦଳୁଥିବା ରୂପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁତାବକ କରୋନା ଭାଇରସର ନୂଆ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭାରିଏଣ୍ଟ XC ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BA.2 ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। XC ଓମିକ୍ରନ୍ର 2ଟି ସବ୍ ଲିନେଜ୍ BA.1 ଓ BA.2 ଯାହାକି ରିକମ୍ବିନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। WHOର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଯେବେ ଯାଏଁ ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରେଟ୍ ଓ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଜର ଆସିନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ହିଁ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ BA.2 ତୁଳନାରେ ଏହାର କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ 10% ଅଧିକ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। WHOର କହିବା ଅନୁସାରେ BA.2 ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର
विषय पलटिछि जार सिक्वेन्स संख्या पाखापाखि 86% रही BA.2 स्ट्रेन प्रथम संक्रमण जनवरी 19 रु यूक्रेन आरंभ होइछि सेबेठारु इतिमध्यरे 600 रु ऊर्ध्व BA.2 मामला सामना को आसी साराणी एणु आगकू स्थिति आहरी सांघातिक हेब बोली वैज्ञानिक माने आकलन करुछंती सतर्क रहंतु एवं सुरक्षित रहंतु। देखा प्रवृत्ति खबर ओडिशा रे सस्ता हेब विदेशी मद लागू होला नुआ अबकारी नीति एणिकी ठाकुर किंबा विशिष्ट व्यक्ति नाम मद दुकान रे रही परिबो नहीं। मद प्रिय युवकों पई एक खुशी खबर राज्य में खूब शीघ्र सस्ता होगा जाउची मद नूतन अबकारी नीति अनुଯାयी राज्य सरकार विदेश में तैयारी हेउथवा विदेशी मद उपरू शुल्क ह्रास करिसंती। अन्य पक्षरे राज्य भितर तैयारी हेउथवा विदेशी मद उपरे शुल्क अपरिवर्तित रही राज्य में दर प्रभेद को दूर करी उत्तम मानर मद जोगाई देवा उद्देश्य रे सरकार एही पदक्षेप नैथिबा जणा पड़िछि। नुआ नीति रे लाइसेंस फी मिनिमम गारंटेड कोटा जोगाणकारी प्रस्तुतकारी संस्था और व्यवसायी आवेदन देय वृद्धि पाई। भुवनेश्वर ब्रह्मपुर राउरकेला परी महानगर निगम अंचल मानक प्रीमियम ऑफ शॉप ओपनिंग करने नहीं व्यवस्था रही। रेस्तुना बिना वर्ष को 5 लाख हिसाब से ठिप्पी खोला मद दुकान खोलिबार सुजोग सृष्टि कर पूर्वर रेस्तुना बिना यही अनशॉप खोल पारुनथिला बार लाइसेंस रो देय कम कर नुआ नीति रे अबकारी विभाग को मजबूत करने को योजना कर सहित गुइंदा संग्रह एनफोर्समेंट पई कर्मचारी नियोजन उत्तम भित्तिभूमि आधुनिक ज्ञान कौशल प्रयोग पई निष्पत्ति निया जायछि। राज्य बाजार रे जेभली अनभिज्ञ जोगाणकारी संस्था प्रवेश न करिवे सेथिपई ब्रांड पंजीकरण करने सिस्टम रे किछि नियम लागू कर जायछि। ठाकुर किंबा कोनोसी विशिष्ट लोकंक नाम रे एणिकी कोनोसी मद दुकान ना दिया जाय परिबो नहीं। कोनोसी दुकानी सरकारी मद दुकान नुहे स्वीकृति प्राप्त लेखिए बदल पाग तातुर मिलपार आश्वस्ति आसंता काली ठारू राज्य में प्रबल वर्षार संभावना बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। तातीरे छटपट हेउछंती ओडिशावासी मात्र एबे पागरे परिवर्तन आसीपारे। 3 तारिख अर्थात आसंता काली ठारू पागरे सामान्य बदलिबो। 3 ରୁ 4 तारिख में राज्यर तापमात्रा ह्रास पाइब एसत वर्षा होबार संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर तेज 3 तारिख में केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा रायगड़ा गजपति और कोरापुट आदि जिले में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपरे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई। सेपरी 4 तारिख में उत्तर ओडिशा समेत मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल मयूरभंज और केन्दुझर जिले में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। सेपटे शुक्रवार मोट 8टी सहर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही। टिटलागढ़ बलांगीर और बौद्ध पर भवानीपाटना रे 40.5 झारसुगुड़ा रे 40.5 सोनपुर रे 40.4 तालचेर रे 40.2 और सुंदरगढ़ रे 40 डिग्री रेकर्ड हो। देखा प्रवृत्ति खबर जानतु आपनको सहर रे आज केते रही सोना दाम। भारतीय बाजार में आज 22 कैरेट सोना दर 10 ग्राम प्रति 48,100 टंका रही बेले 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम प्रति 47,650 टंका रही। मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट मूल्य 48,100 टंका और 52,470 टंका थिबा रेकर्ड होइथिबा बेले नुआदिल्ली रे एही दर यथाक्रमे 48,100 टंका और 52,470 टंका रही। देशर प्रमुख सहर मानकरे भी सोना दर में किछिटा परिवर्तन आसीछि। राजधानी भुवनेश्वर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम प्रति यथाक्रमे 48,100 टंका और 52,470 टंका होइछे। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 22 कैरेट मूल्य 48,340 टंका रही बेले 24 कैरेट मूल्य 52,730 टंका रही रेकर्ड होइछे। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 48,100 टंका और 52,470 टंका रही। आज रूपा मूल्य भी कमिछि। आज रूपा किलोग्राम प्रति 67,600 टंका रही रेकर्ड होइछे। जदि आपण सुना सुधरता चेक करिया चाहते तेबे ताहले आपण BIS केयर आप रे सोनार शुद्धता जांच करि परिबे। एही आप माध्यम आपण केवल सोनार शुद्धता जांच कर जड़ित कौन जिनिस को नहीं अभियोग करि परिबे।